Uy, hi, welcome to Foreigner in the Philippines. So I'm going to my house. I'm going to see what's happening. Wait. Hello. So, what is your activity now? Subject, verb. We're going to construct sometimes. Dito. Huwag ka mag-sentence na may subject or verb. So now they're going to make a sentence verb. That's Ate Talia there. My mother and Isang Kuya sentence na Ariel. complete thought ba? Kaibaw na magasa subject, ang sanang subject. Kaibaw na magkaon sa verb. So karon magaman pag sentence. Kay gani alahin mo to. Nag-identify mo ta sa asay subject, asay verb. Sige na tayo, magawa na diyag sentence. Para ma-practice. Magama ko kuan sentence sa subject o verb. Pila man kabuk. Isa lang. Ha? Isa lang. Ano usap mo na, aduham na. Subject mo na. Lagi isa ka sentence pero nasa subject o verb. Usa ka sentence. Sa isa ka sentence ba? Pinya ang siran. Di na. Subject o verb. Okay. Mayroon, magama ko. Example. Wala. Sige lang kung example. Sample. Subject ka ng Taliklik. Taliklik. Pangalan sa tao niya. Isa nga taliklik. taliklik is Taliklik. Pasyon. Taliklik. kuan Passionista. video chat, video Cool. Taliklik sa ulo. ay Doing video. Is beautiful. nagbibideo siya ba? Sana Taliklik. Talks. talks. Sab ka na muna. Subject na to is taliklik. Diba? Talks mo yung verb na to. So na natin subject, verb, sentence. Diba? Duha raman sila. Or lang yung example. The dog. Ako. Nyara. Jumps. Lina is lesson. Ayaw, isulti kayo. Okay. Unsa man na? The dog jumps, di ba? The dog mo ay subject na to. Diba? Kabaw na sa hindi na mga na. Unsa na? Mga na sa atin. Sakto na ko Jump mo ay verb na to. Diba? Okay, subject, verb. Na pattern. Ikaw may gamog. Dala ko Wala ka te, sa'yo mo te. Dala ko te. Ito, ikaw may suwat ka rin. Ano te? Di na mao. Mga suwat te. Gusto mo yung mga? Ang akong subject diri Lina. Lina. Ang akong verb diri kay tulo man eh. Gisod, siya. Pwede naman siguro nagtulong ko. Lina is lesson. Lina is listen. Unsa man na? Gali. Di ba? Ano na liste naman na? Ay, video ay makita. Gali. Fine. Question na naman. Lina, subject na to. Correct na siya. Subject. Correct na eh. Subject na to. Is. Subject niya verb na. Verb na itong is. Kunya ka na listen dun na. Verb na po na. Ito, Lina. Doble na siya. Sayot di ay. Subject, verb. So, pwede kuha na to, Neng. Di na Wrong mao. grammar na, wrong grammar. Hindi na pwede. Okay. Kuha na to. Pwede mo at tag-history. Lina, Okay, Lina lesson anara. lessons. Isa yung gamat ko. Ito pwede ha? Lina is listen. Pwede, Lina is listening. Okay lagi to. Listening. Tumpay eh. May ing. Gerard May ano. Pero, Hali, end sa pattern, video. subject, verb Please like, naman. comment, and subscribe to our Pero pag listening, unsa man siya? and God bless. Verb,